কিছু নাই গুরু গাঞ্জা বানাইলা কি দিয়া গুরু গাঞ্জা বানাইলা কি দিয়া আগুন শুধু দেখতে পাই ধোয়া ছাড়া কিছু নাই গুরু গাঞ্জা বানাইলা কি দিয়া গুরু গাঞ্জা বানাইলা কি দিয়া আমি মরার পরে গুরু যাবো তোমার কাছে আখিরাতে গাঞ্জা দিও মাস দিও সাথে টাকা পয়সা চাই না গুরু টাকা পয়সা চাই না গুরু গাঞ্জা দিও মোরে গুরু গাঞ্জা বানাইলা কি দিয়া গুরু গাঞ্জা বানাইলা কি দিয়া আগুন শুধু দেখতে পাই ধোয়া ছাড়া কিছু নাই গুরু গাঞ্জা বানাইলা কি দিয়া গুরু গাঞ্জা বানাইলা কি দিয়া পাড়াপড়শি জানে গুরু আমি গাঞ্জা খোর গাঞ্জা যদি না দাও গুরু হব আমি চোর পুলিশ আমায় ধইরা নিব পুলিশ আমায় ধইরা নিব ভইরা দিব জেলে গুরু গাঞ্জা দিও সেইখানে গুরু গাঞ্জা বানাইলা কি দিয়া আগুন শুধু দেখতে পাই ধোয়া ছাড়া কিছু নাই গুরু গাঞ্জা বানাইলা কি দিয়া গুরু গাঞ্জা বানাইলা কি দিয়া গুরু গাঞ্জা বানাইলা কি দিয়া আগুন শুধু দেখতে পাই ধোয়া ছাড়া কিছু নাই গুরু গাঞ্জা বানাইলা কি দিয়া গুরু গাঞ্জা বানাইলা কি দিয়া আগুন শুধু দেখতে পাই ধোয়া ছাড়া কিছু নাই গুরু গাঞ্জা বানাইলা কি দিয়া गुरु गांजा बनाइला की दिया। तो दोस्तों गुरु गांजा बनाइला की दिए इस गाना को अभी बनाया हूँ। अभी टाइम हुआ 5:07 हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो को गांजा खोर को बोलो गांजा खाका, जिसने भी गांजा पीता है उसको बोलो गांजा छोड़ दो, क्योंकि मेरे दोस्त गांजा अच्छा जिनिस नहीं है दोस्तों। क्योंकि गांजा है ना दोस्तों, गांजा पूरा शरीर को बर्बाद कर देता है। कलजी है ना, कलजी को पूरा देता है दोस्तों। तो गांजा खोका छोड़ दो दोस्तों और नया आदमी बन जाओ। नमाज पढ़ो दोस्तों, नमाज, तब देखना मेरे गान से गांजा कभी भी नाम नहीं आएगा। मेरा नाम है साबुद्दीन, मेरे चैनल का नाम है साबुद्दीन मस्तान, साबुद्दीन भाईजान, साबुद्दीन मोमिन। फेसबुक का नाम भी है 3 नाम। तो दोस्त आप लोग को बाद में फिर मिलूँगा। अभी ईद भी आ गया, 2 दिन है, इसलिए झकास गाना छोड़ूंगा और दिखाऊंगा, सलमान को दिखाऊंगा मेरा पावर चैलेंज सबको हाथ करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों मेरे साथ रहना मेरे चैनल पर, तब अच्छा वीडियो आप लोग को मिलेगा। क्या दोस्तों, रहना होगा और लाइक करना होगा, तब मिलेगा बढ़िया से गाना मेरा धमक का।